Mga higala karong buntaga, it's a privilege and honor nga naatay kauban mga higala nga usa ka igsuon nato nga gustong magpapili diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro distrito. Okay, diri dapita sa distrito Cagayan de Oro mga higala. Privilege nato nga ato siyang maistorya karong buntaga ug ato ang madunggan ang pipila niya ka mga plataporma di gobyerno unsa iya mga plano sa unsang paagi siya makahatag makaabag og kaayuhan alang sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Mga higala, mga suking tigpaminaw diha sa inyong mga balay, please help me welcome Pastor Spencer Kailing, ang umabot na konsehal sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Buhay na mga higala, ato siyang kauban karon og ato siyang hinabuyon. Pastor, may buntag mo. May buntag, sir. Okay, Pastor, welcome sa atong programa. Diri sa atong programa nga tawag ng tungkulin. Then, Pastor, sa imo tingaling unang mensahe sa imuhang pagpailailal sa imong kaugalingon. Go ahead, Pastor. Maayong buntag sa atong kinatibuk ang igsuon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa Sikan Distrito. Ilabi na sab sa maabot aning atong programa karon sa radio natin uban ato igsuon, no? Mga kaigsunan nato sa Distrito 1 ug Distrito 2, maayong buntag kaninyo o maayong buntag sa kinatibuk ang mga kaigsunan nato sa Dakbayan nga karon andam sila nga naminaw kay before tani ani diri igsuon gikuan na nato sa atong page no ug sa atong Facebook, and I am excited and they are also excited nga maminaw sa unsay madungog nila karon sa atong programa. Okay. Pastor, siguro ang atong mga suking tigpaminaw, mga katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, gusto sigurong masayod kung kinsa si Pastor Spencer Kailing. Okay, ako di ay si Spencer La Victoria Kailing, ang akong amahan si Leonardo Kailing, no. Gikan kami sa Balingasag ang akong amahan, pero natawo ko sa Barangay Bugo, no, lumad nun diha sa Bugo, and ang side sa akong amahan, mga Roa, Lucagbo, Galsiran o uban pa sa Amante family, no. And sa side sa akong mama mao sila Victoria Quinquinio, no, mga Delusario, mga Imano. So nagsagol-sagol ra, no, ang atong mga kaparintihan. O si Spencer Kailing La Victoria human sa duha nga kurso edukasyon, no, sa Bachelor Secondary Elementary Education, major in Psychology. Usab na human usab kita sa development, no, community development sa usa ka tunghaan. Usa ra man ta ka kabus apan naninguha sa pagtuon gyud nga makahuman sa atong kurso apan grasyan sa Ginoo, wala pa man ta naka-board apan naninguha nga basin di ay mahatag na lang nato sa atong anak apan nagpadayon ta sa pagserbisyo hangtod karon. Og usa sab kita ka pastor, nag-alagad na sa napulo ka tuig, no, ug aduna kitay membro nga almost 150, and usab kita ka chairman sa Kasidlak Movement. Puhon-puhon mahimo kining foundation tungod kay naninguha ta nga mapahilapad pa nato ang atong pag-alagad, pagtinguha sa serbisyo sa katawhan, kay daghan man ang naninguha og gusto nga alagaran. Tawag ng tungkulin. Okay. So nindot kayo. At least karon murag ikaduha ni siya nga atong nahinabi dinhi sa kahanginan sa atong programa, ikaduha nga pastor. Salamat, sir. Okay. So karon malipay ta tungod kay pastor duol sa Ginoo og daghan pud ay kay mga pamilya, mga amante, mga kauban mo sa Eagles, daghan kayo. Mga Imano imo parente daghan kayo. Hindi Balingasag area kusugay nga to istasyonan dito. Wow, okay. Okay, may buntag sa taga Balingasag area di ay paingon sugbong kugon. Nahala. Pastor, no, ni amang kakaron tungod kay gusto nimong ipaila-ila, magpailala ka sa katawhan, then karon gusto kang magpapili, no? Gusto kang magpapili isip konsehal sa Sikan District. Bueno, kining pastor kanang konsehal lay ko tawag nimo. Konsehal unsa may nagtukmod nimo tuod nganong gusto may gang magpapili isip usa ka konsehal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro? Actually, usa ka butang nga nahibutang sa atong huna-huna. Number 1, kining atong paghinabi sa atong makatawan sa dusik katuig nga atong pag-alagad sa low ground, no. Nag-alagad kita sa mga igsuon nato nga mga nanginahanglan, especially kining nakatuklod ka nato kini bang mga igsuon nato nga naa sa hospital, mga senior citizen, kini mga igsuon nato sa matag kabaranggayan nga mo message gyud tungod kay nakita nila ang atong mga nahimo
nabuhat dili na ni usa ka plataporma kun dili nahimo na ni. So usa ka butang nga nagtuklod kanato nga ipadayon ang mga tinguha, ang mga damgo sa atong mga kaigsuonan nga luoy kaayo in taon nga mao ni ang nakahatag natog pwersa nga magpadayon nga magpapili kita diri sa ikaduhang distrito sa Cagayan de Oro aron mapadayon nato ang gikinahanglan nila ug mga yaungo nga ilang gikinahanglan nga mapadayon ang pag-alaga diha kanila. Mayo. Kaniadto ba, Pastor, doon na ba kayo magkakasinatian pag sa kuan? Kanana ang pagpanerbisyo diha sa kuan? Ay actually nilansad ta sa 2018 no sa Barangay Bugo. Okay. Subo lang tungod kay 5 votes ra ang labaw sa ikapito no. Hapit gyud. As kagawad no sa Barangay Bugo. Apan na ang atong plataporma dili man na siya sa ato lang paglingkod. Kun dili bisan wala ta kadaog atay padayon. Kay mao man na ang kasing-kasing o gapulso sa katawhan nga mapadayon ang ilang mga damgo kay kini atong paglansad sa ikaduhang distrito dili man ni atong kaugalingong intensyon or damgo kun dili damgo kini sa kinatibukan. Kana, wapo sab no? Unsa gyud kanang pastor ang imuhang konkretong plataporma nga gusto gini mong umulon unya panahon sa Actually, ikaw mapili? naghanay na ta o siguro dili na nako ni nga tawagon nga plataporma Kay nahimo naman. kay nahimo na nato sige. ni no. Una nga atong ipahinumdom sa atong makaigsunan kini yung edukasyon no. Kini edukasyon nakita nato nga every time naamantay mga kaigsuonan nga mga magtutudlo no, we are serving them some of the schools nga madungog nato ang mga panginahanglan. Now unsaon nato pag hatod ang plaster nga edukasyon. So hanay nga sistema. Number 1, kinahanglan tagaan nato lig-on nga pundasyon ang atong mga matutudlo. Pundasyon. Unsa man kini? Mga panginahanglan. Siguro nakita nako nga dili mapaabot ang husto o sakto nga pagpanerbisyo or pagtudlo sa atong mga matagtunghaan sa mga estudyante kung dili nato maatiman ang atong mga magtutudlo. Especially atong mga tunghaan no. Nakita nako sa educational plan na yung mga eskwelahan usahay lapok. Usahay na mga estudyante nga dili maka-eskwela tungod kay dili accessible ang sistema no. So gusto nato mahanay kana nga plataporma edukasyon pinaagi sa plastar ug pagpahatod nga serbisyo ug tabang sa matag magtutudlo ug tunghaan nga gikinahanglan sa matag magtutudlo nato. Ikaduha, trabaho. Gani gihimo na nato ni we have 281 hired nga mga pamilya or individual. Ang uban atong gihatod sa mga kana para laundry shops. Ang uban mag-labor lang no. We are asking some of my friend nga tag-iya og negosyo, nagpadala kita og mga sulat hangyo no in behalf of these people. Dili ang tao mo'y mangitag trabaho kundi si trabaho mo'y mangita sa katao. So mo na atong gihimo karon og ikatulo ang panginabuhian. And also we are giving motorized card no sa Barangay Bugo na duha ka pamilya nga ato yung gitagaan no, nag-loan na sila sa ato and they are also return back the money so that katong kwarta nga atong gipahulam pagpalit sa mga sikad aron sila makatinguha pagpanginabuhi. So at least mabalik nato ug mapalit pud nato sa ikatulong bahin kung kinsa manggali ang muduol nato aron mangayo og panginabuhian. So kining ikaupat pag-atiman sa atong mga katigulangan. So naghatag usab kita og libre nga wheelchair, naghatag usab kita og libre mga cane og walker. Gali makita nimo kana sa Facebook na adiha tanan nakahanay, nakaplastar og dili kana sa pag-post aron kita maila kun dili usa kana ka panglantaw tinguha sa atong mga kaigsuunan kay kini pangandoy Manila. So kini atong lima ka panglantaw plataporma nga nahimo na usab nato kini ginatawag nato medical nga suporta. Makita ninyo na kana sa Facebook sir nga naatay gipang tabangan no, naatay gipang suportahan kanang usahay dili makagawa sa hospital. So what I did is nagamugna ako og mga tao nga mo ni ginatawag nato og liaison officer nga nagatiman sa atong mga kaigsunan nga agoy luoy kaayo dili gali makabalo unsaon pagproseso sa papel. So salamat usab kita sa mga DSWD, CSWD uban pa nga mga ahensya nga nahimong kaabag sa atong programa nga mapahiluna ang atong mga kaigsunan sa medical
nga pamaagi, no? So ga-process sila, magtabang sila, maghatag kita kwarta aron makuha nila ang mga dokumento aron kini ma-comply. Ug naausab kitay libre nga sakyanan, sir, no? Pag ikaw wala kay pliti, basta mo message lang ka sa ato, so naatay ipadala nga mga tao ug sakyanan aron kung asa ka maproseso ang tanan nimong gikinahanglan diha sa medical nga pamaagi. So kini ikaupat, no, kini atong ginatawag og funeral nga suporta. So ginagmay naghatag usab kita og libre nga financial assistance sa mga igsuon nato nga kabos nga dili in taon mapahilo na ang ilang patayng lawas, no, diha sa funeral. So naghatag usab kita, ginagmay lang ni, no, apan dako na ni og katabang sa atong mga kaigsuon. Kining ikapito, sir, kining pag-atiman sa atong mga LGBT. So we are supporting some LGBT group. Gani nag-adapt kita og mga LGBT people nga naa karon atong galing ipangtabangan. Ang uban napahiluna na, ang uban na kamulo pa. And gusto nato ka kini ipadayon kay daghang mga LGBT group nga naalang nagpuyo sa ilang mga amigo, layo sa ilang mga ginikanan. Exacto. So unsa man nato ni sila pag-atiman. So maghatag tag mugna tag programa nga adunay asosasyon. I think they have a association already, and then we will support them via livelihood para mapahiluna ang ilang matag adlaw-adlaw nga panginahanglan. So kining walo mao kining libreng abogado. Gali nakita nato nga daghang mga lugar sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga luoy, no? Number 1 kining drug cases, no? Ang uban na gustong mugawas, gustong naay mo laban, no, or kini mga yuta nga gipang ilog sa uban pa nga mga, no, I'm so sorry to say this word, mga tawag ini mga professional squatter nga dili tud ila ang yuta, apan luoy kayo atong mga igsuon nga kabos. Gali atong nahitabo last 2020, sir, usata nga naninguha uban sa atong mga kaigsuonan si Cecil Painar, uban sa akong mga kaigsuonan nga naninguha sa pagdaog tungod kay ubay-ubay nga pamilya ang nawala ato nga panahon, no? 275 families household nga nawala diha sa barangay Bugo. Apan ato ning ipadayon, nasayod ko nga ang Ginoo dili bungol, ang Ginoo dili buta. Nasayod ko nga ang Ginoo para sa tanang relihiyon ug kung unsa mang prinsipyo pagsalig nga atong naa nato karon diha sa Ginoo, nakabalo ko nga tabangan tas Ginoo pinaagi sa pagtinabangay niining panglantaw plataporma nga nahimo na nato nga atong mapadayon extend sa atong mga kaigsuonan nga nanginahanglan. And I believe nga ato ning mapadayon tungod kay nahimo na nato na, sir. Parte daghana, sir. Kananaang pastor, grabe kadaghan man sa imuha nga gihuna-huna kon giplaster giandam da ang plataporma di gobyerno. Naalang ko side question na pastor, katong about sa mga teacher. Kay murag daghan mong gamulo ana teacher ug sa mga student. Sa teacher gusto nimo silang tabangan, in what way nga matabangan nimo sila? Gusto nimo nga mag-propose o uminto silang sweldo unsa man? Actually, number 1 kining actually na naman na sila sweldo. Naaman. But usa ka butang nga ako nakita kini bang in time of kining beautification time nila, kining usaon nila pagplaster ang ilang mga eskwelahan, no? Number 1 kanang mga panginahanglan, like nakadonate kitag mga printer. So ingin ana na lang mura siya mahulog nga murag brigada eskwela system. Yes, brigada eskwela system makasuporta kita. And then aside from that, helping them basis of their need, no, kay nakita man nato every now and then, no, like kining ilang gitawag nga medical clinic, no, atong tagaan sila og mga tambal, no, sa ilang matag-tunghaan, wheelchair or uban pa nga mga kagamitan nga gikinahanglan nila sa eskwelahan. Okay. Then about sa katong sa mga trabaho, murag lipay kay taani ang pipila ka mga katawhan karon, labi na tong mga walay trabaho. Pag makahibalo, makadungog aning imuhang usas plataporma nga tagaan nimo silang trabaho by way nga ikaw mismo ang magpadalag liter sa mga company owners para makasulod ang pipila. Murag daghang ganahan ani. Yes, sir. Actually nahimo na nato na. So we have 281 hired people. Gali we are connecting some a good friend of mine nga mga negosyante, and they are also supporting us, no, sa paglansad kay Okay, dili kayo. man gyud nato kaya og ato-ato lang, sir, no. Apan nakita nako nga kaya man di ay, no, dili but pasabot nga kana bang nakadaog ka, nakalingkod ka, you have a lot of power to do. Mas advantage kung naa na ta sa konseyo kay mas dako ta og lugar
nga mapahilapad pa nato ang pag-ignite or paghangyo sa atong mga kumpanya, mga budiga, uban pa nga mga malls diri nga pwede ta nga maghimo og asosasyon diin kung asa sila moduol. So sama sa mga ahensya, no, we will using them as one of our top nga usa kita ka bakir sa tinguha nga mapadayon nato ni, no. So kining trabaho nga mahatag nato sa ila, dili lang ingon nga tagaan nato sila trabaho, kundi magmug na usab kita o usa ka grupo nga diin makahatag kanila og financial assistant, no. Number one, kining like example, dili man tanan nga mo trabaho, gusto mo trabaho apan usay kulang og kwarta, no, dili sila makadiretso pagkuha sa ilang document compliance sa usa ka kumpanya nga ilang trabahoan. So we put some fund like naatay ginagmay karon nga microfinance. Okay. Pwede sila nga makahulam sa ato, no, nga wala interest, no, ibalik lang nila ang ilang nahuman basis sa ilang nahulam after 3 salaries kung gali na hired na sila ng kumpanya. And gani once nga ato na silang ma-hire, ato silang i-monitor, no, dili nato sila pasagdan lang kay nakatrabaho na, para at least maamuman nato sa pamaagi nga dili mo abot ang panahon nga maluya sila ba, kay dili man gud tanang trabahador nga kalabang na nadasig sila sa ilang trabaho. So gikinahanglan nato nga naatay follow up sa ila, monitoring sa tanang panahon. Okay kayo. So mao ta to ang akong ilain nga side question, Pastor, katong about sa monetary karanaang funds, no. Ganiha ingon nimo pag naay magka-problema, muduol sila nimo, abi na kung imo silang tagaan diretso. Dili kinahanglan sistema gyud, natay sistema kay siyempre mahurot mo nimong kwarta na kung mao bisag unsa taga nato, mahurot mo sa nakagaghan kay mo adto nimo dungag adto. Sakto gyud, mao gyud. Hurot ang imong funds na. Okay. So na at least naklaro nimo nga naadi ay naay sistema. Pwede mo sila pahulamon, pwede salary kuan lang. Deduction. Oo. Okay kayo. Kay para at least makatabang pa ta sa lain pa. Okay, so mo na to, human ang imuha nga plataporma di gobyerno, Pastor. Dirita sa ubang pipila ka mga pangutana nga akong ipasupot nimo. Isip usa ni kapalasanon gihapon so dihang ikaw makalingkod na unya sa atong hawanan sa konseyo sa Tacbayan sa Cagayan de Oro. Unsay panglantaw to nimo, Pastor, aning may kalabutan sa concern kay diri sa atong syudad is kaning baha. O actually Unsay pagtanaw nimo aning baha nga grabe kay nga murag wa naman ni pagkahuman? Actually grabe gyud, no. Sa termino nimo, sir, sa baha, nakita nako na actually atong panahon sa baha na atay transportation nga gikuha gyud nato atong mga pasahero. Ikaw mismo ang nagkuha na to? Yes, nangusog gyud ta, libre sakay. Okay ato kayo. nang gihimo kay dili na ta magulat kay dili lugar nato lugar kana nga trabaho. Apan kaabag ta sa tanang panahon sa atong panggobyerno kay we as Cagayanon siguro dili man na makaya sa usa ka gobyerno. We as people of Cagayanon, magtinabanga ta. So mo na atong ginatawag og initiative. So ang akong paglantaw ani nga concern sa baha, siguro initiate ta sa kinsaman ang adunay panglantaw ana kay dili man ta engineer, di pud ta architect. I think we still have the power and authority to ask somebody to help us kung unsaon nato ni. We encourage all our engineers, we encourage all architect to help together as one aron mapahiluna ang tanan nga problema sa atong mga drainage, no. So sama ani nga mga baha bisan asa sa Distrito 1. Number 1, I feel so bad, no, kay naagdaghan tag miyembro diha because sa Kasidlak movement na atay 18,000 plus nga miyembro. Gali we have so much a lot of concern nga atong nadawat nga grabe kuno nga simento pero walay drainage, sakit og subo pa malandungon. I hope nga ma-address usab na sa atong mga kay daghan tag mga engineers diri, daghan tag mga architect, engineer nga makatabang sa ato. And I believe nga kung tagaan tag higayon sa atong katawhan sa Dakbayan, we challenge all our architect and engineers to help us together as one aron mapahiluna ang usa ka problema sa maong pangbaha diri sa atong Dakbayan. Patsada. Okay. Pastor, ato sang itimbaya ning ato ang naminaw nato karon. Timbayaon sa nato sila. Okay, sir. Matod ni Marlon Bernanti Agbong, shout out for Alliance for Good Governance. Yes, ako lang mga kauban. Kauban. Oo. Okay. Napo isa, Pastor. Ano pa si Sunny Karante, amigo nato ni. Good morning CDO, good morning Dads, o good morning Pastor. Kumbate na sab. Kumbate, matod niya.
Okay, may pagpaminaw po ni Frank Martin sa, sulong kagi-anons volunteer for a better CDO. Oy, may buntag ha. Then, Kuya Bong Horidico, may pagpaminaw. Best regards from Kuya nga farmer. Okay. Good morning, Kuya Kabuutan. Okay, sige. So, good morning sa inyong tanan. Pabilin kita sa pagpaminaw sa radyo natin 106.3. Mga igsoon, salamat sa inyong pagtanaw. Okay, darata. Pastor, patsada gid kayo kani murag hopefully makahuna-huna na ang pipila nato ka mga tigpaminaw nga mopili na sila kung asa ilang pilion mo na diri sa atong programa, Pastor, dinhi sa ato ang programang Tawag ng tungkulin. Tawag ng tungkulin. Atong gibalik-balik pag-usab gini niya nga sa atong uluhan title nato nga tawag ng tungkulin. Tara tawag ng tungkulin. Sa atong title pa lang nga tawag ng tungkulin, duha ang ato ang giigo dinhi. Dunay pipila ka mga tao sama nimo nga dunay mga katakos, dunay mga experience, dunay abilidad, dunay dakong kasing-kasing nga gusto gyud nga moserbisyo nga gitawag alang sa katungdanan. Aron nga usa na siya ka part sa pagpalambo sa ato ang syudad or nasod, no? O ang ikaduha, katong nakalingkod na, gitawag na po sila silang katungdanan, tabangi po yung mga katawhan. So duha ang iguan ni target aning atong programa. Sakto. Now karon, padayon ta, Pastor, nindot kay itong imuhang mga advocacy ang gipang istorya karon, no? Ang uban naadto sa pipilaan to naa sila pero murag wala kayo ma-implement. Now, hopefully ma-implement to nimo tanan pohon kung tagaan kagayonan sa pipila nato ka mga katawhan. Actually, mahimo gyud nato, sir, kay dili naman kini siguro plataporma ang akong pagpamulong kay nahimo naman nato. And I'm sure mas may palapad pa, mas mapadayon pa, mas mapaabot pa dugang sa atong mga kaigsuunan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, sir. Munang murag dili na ko mangutana kung doable ba o dili kay matod nimo imo naman ding nahimo. Now, padayon ta, Pastor, dinhi na punta kanig yung dako kayo nga problema kaning about sa corruption. Labi na paghisgot nato sa 2 years nato nga pandemya. Problema ta sa mga ayuda, problema ta sa katong mga hinabang unta nganong walay ayuda, nganong asa ang pundo, ingan ana. So, total mo pasok siya dito sa corruption. Unsay imong paglantaw ani? Unsa Actually, mo pud na gyud ang atong gipukusan kay naaman ta na uban sa Alliance in Good Governance ako mga kaigsuunan nga nagpapili pod, no? Excuse me. Mo ni si Ibacara Rogelio og si Atis Padla, no? Nagpapili pod sa second distrito og si Kagawad Ronald Rufin, no? Kauban ming upat. So this is our focus kining corruption gyud. Actually, thank you, sir, sa imong pangutana ako. Number 1 gyud kana nga problema sa ato diri sa dakbayan. So I do apologize to say this nga kinahanglan panghingusgan ta na dili pwede nga magpabilin kana nga batasan or magpabilin kana nga kinaiyahan tungod kay daghan na nagantos. Husto na, sakto na ato nang ipakita ang tinuod nga serbisyo, dili kana bang kultura nga politikanhong kultura kundi tinuuray nga serbisyo o kultura nga serbisyo nga mapaabot nato sa katawhan. Kay nga naman nakita nako nga usahay mahimong kultura ang politika, no? Usahay manggawas ang proyekto panahon na sa eleksyon, manggawas ang panso, pero panahon na sa trahedya or pandemya sa dili pa eleksyon, luoy daghan. So we need to correct the proper system. Dapat adunay transparensiya ang matag kwarta nga musulod ng gawas sa atong panudlanan diri sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Kana mo gina importante. Okay kayo. Kuya Roger Sator, umabot konsehal gyapon papili gyapon ni konsehal diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay, may buntag. Dayon. Gikas radyo natin. Go go go. Sada independente. Good morning, Kuya og sa tanan. Good morning sa inyo, mga igsoon. Salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw. Okay. So, diha sa imo Pastor, wa kay gusto i-greet diha? Ay, sige, atong i-shout out ni atong mga kaigsuunan, no? Ubay-ubay ni diri. Salamat sa inyong pagtanaw sa radio natin 106.3. Sir Jomar Alojado, Sir Marlon, kining daghan kay ni sila diri, no? Kagawad, no, magpapili sa second district si Rogelio Ibacara, kauban nato ni si Alianza, no, in Good Governance, no, si Angelo, no, sa Barangay Bugo, daghan na minaw sa ato sa Barangay Bugo karon. And then sa Balubal po, daghan po nananaw, no. So ubay-ubay sa ato mga kaigsunan nananaw karon. Hello. Og sa Alai,
no napoy nananaw sa alay. So hello to Veronilla family, usa sa ato mga supporter, no, and yeah, sa akong pamilya, salamat, no, kang Melanie Jensen, no, makahilak lang ta usahay si Irban, no. Basta ang pamilya naa dool sa kanunay sa suporta. Kana. Actually, I try to run back sa Barangay Bugo, but sad to say ang akong asawa dili siya gusto ba nga kanang pang barangay, dili ko no pang barangay akong estilo. Correct. So she encouraged me. Siya dadi tagaan ti kag blessing dagan sa Cagayan. So ang akong asawa nagsuporta, and they are nagtan-aw sila sa ato karon nga programa sa radyo natin. Okay. Shout out po ko no si Juan, Marlon Jan Dagook. Oo, nananaw sila. Sa Barangay Bugo na sila. Pasyaut pastor ko no, pasyaut ko pastor, maton niya. Nahala. Bueno, pastor, padayon ta. Nahuman naman ta sa imuhang mga plataporma di gobyerno dinhi ta sa kining human punta sa baha, ayuda about sa corruption. Unsa po'y paglantaw nimo pa panaglitan sa traffic diri sa Cagayan de Oro? Grabing trapikan mo punta. Actually nakita gyud the same. Tungod kay everyday kita gahatod og tabang, no? Na ay panahon nga dili gyud diretso makalahos ang atong sakyanan. No, like example, na ay ma-hospital kwaon sa NMMC. No, so murag nakita nako nga dapat tagaan gyud siya og kining kini bang tawag ini gitagaan og plano. Sakto nga plano sa pamaagi nga mahunong ang kining mga traffic, or i-encourage, no, ang atong mga negosyante sa uban pa nga mga sektor or mga dagkuan nato nga mga negosyante sa uban nga nasod or kinsa man ang gusto. Kay nakita nako, I think dili pud siguro maayo nga tanan na lang nga mga business establishment diri nato ibutang tanan sa Cagayan de Oro. So siguro ma-stop nato ning traffic if we encourage some other kay naman tay 80 ka barangay. Correct. So I think it's good nga naay city planning, and I'm sure siguro naana ni nakaplano na ni sa atong city engineering office nga ipahilapad, no, atong i-disseminate ang uban pa nga mga kumpanya or mga malls nga dili lang tanan dira paliton sa sentro diri sa Cagayan, kundi ato pang gamiton ang uban pa nga mga area, no, sa Cagayan de Oro. Daghan man mga barangay karon nga mga daghan nga mga lote nga dito kung diin ato ibutang ang atong uban pa nga mga establishmento aron ma-stop good, no, ang atong traffic diri sa Cagayan de Oro. And also I think it's good nga naatay ginatawag og learning some other area kung unsaon pod pag-plaster ning traffic kaayo sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. And also we encourage some people nga mas naay kaalam nga makahatag, no, kay kung ato-ato lang ni sir dili nato ni kaya. I think we ask all Cagayanon nga naay kaalam, naay kahibalo aron magtabang sa ato nga maghatag og idea kung unsaon nato kini pag undang kini mga traffic diri sa Cagayan de Oro. Okay. Sada kayo, pastor, no? Now, pastor, kanadirita, katapos ang question na lang na ko ni. Kay balo ko nga national nga problema, pero para nimo kung ikaw mapili pohon isip usa ka konsyal sa dakbayan sa Cagayan de Oro, doon na ka ba'y mahimo sa pagpugong unya sa pagtaas sa mga palaliton sama sa petrolyo? Grabing taas na karon. Actually, kanang palaliton, that is tibuok kalibutan na ni nga apekto o problema. Pero adunay mga pamaagi nga kinahanglan atong lantawon. Una, kinahanglan nga ang atong ginatawag og mga farmers, we need to encourage them, we need to help them sa pagpahiluna sa matag tawag ini baligya nila, no, sa merkado o pagplastar sa tanan nga mga negosyante. Kay nganuman kabalo magyud ko nga this is only just a drama. Correct. Ay dili gyud ko mutuo nga kining pagmahal sa palaliton kuani kining tawag ini kining apektado ni sa Ukraine or kining Russia. This is only a strategic sa politika. Correct. Or sa gobyerno. Kaya naman, of course, bag-o lang, no, pipila ka billion o trillions nga nawala sa atong padudlanan. Correct. No? And I'm sure this is only a strategic, but hunungon na. And I'm sure this is part of corruption. Kaya nagtuog yun ko. Kaya dili ko mutuo nga, dili ni parties corruption. I think we encourage all
our people, especially sa dakbayan nga, kinahanglan mo tingog pud ta, kinahanglan makiusata ug sa atong mga kaigsunan, no, nga mga negosyante, husto na, sakto na. And also we encourage some national position nga dili nato tagaan o problema o sakit sa ulo ang atong mga katawhan, kay especially kini atong mga kaigsunan nga nas kadaplinan. Walay mga trabaho, walay mga income, apektado ni sila, sir. So, I think husto na ang mga drama diri sa atong politiko ng kultura. Okay, barag parihatag baruganan na pastor. Drama ha. Unsa pay panglantaw nimo about sa pandemya? Actually, kining pandemya, this is only a strategic, no? Mawing ko nga, I use a word, strategiya sa politika ng bahin. Barag parihatag panglantaw. Siguro sakto na, husto na, no? Dili na ko gusto anang drama-drama diha, no? Ipadayon nato ang unsay maayo, unsay kinahanglan, kay ang katawhan kinahanglan natong serbisyuhan, ang katawhan kinahanglan natong alagaran. They need us, and husto na ang drama sa atong politikan ng kultura nga nasunod sa uban pa, no, nato nga mga politiko. Kanang tininuod dili ng drama-drama, kay puro man ni bakak, no, di man ni mga tinuod gyud. Di gyud ko mutuo nga ang palaliton mahal. Gusto lang nila nga mabalik ang ilang nahatag sa mga ayuda, kay pila biya ka pamilya nakadawat, no, sa sigon sa akong nahibaw-an nga na ako ni pamilya makadawat kaduha, no, ang giingon sa atong gobyerno kausa or pila, so pila gid ka kwarta ang nawala. So of course they use some strategic to take advantage this problem sa ato sa Ukraine o Russia. Perte no, nahala. Atong be itibay na to ni. Yan sabi ni. Sir, follow na nako imo FM radio. Salamat sa imong gihatag na panahon para sa among konsehal Spencer Kailing. Oy, mabuhay. Oy, Salamat kaayo. God bless sa inyo. Kuya John Rufin, ang kinakusgang igsoon sa ato ang CEO dire sa radyo natin. May pagpaminaw diya Dili sa nato Salvador. kalimtan si Ronald Rupin. Actually, Ayaw gid ninyo kalinte. he is a Wi-Fi man. Wi-Fi man. No, gusto niya tibuok Cagayan de Oro matagaan mga tagbarangay Correct. na ay libre nga Wi-Fi. Every no, barangay. kay nga naman makatabang pud na, sir. Kay ngano? Nganong makatabang ang social media? Kay kung dili tungod sa social media, ang mga tao karon dili magmata. Wala. Dili sila makabalo Kulang sa drama sa sa kalibutan. So, I think kinahanglan nato si Ronald Rufin sa konsiyo isip kaubag ug kauban nato. Ug si Kana. Ibakara ug si Padla. Kana. Nahala. Matod pa, good morning sa tanang membro sa Tsada Independente. Go for ano sabi ni? Go for independent. Tinuuray nga mo serbisyo sa katawhan. Kombate. Matod pa. Nahala. Kanang konsehal, wala na ko yung mga pangutanan nimo gawas kung ikaw doon na pay daghang mga mensaheng gusto ipaabot nga to sa itong nasugid dig paminaw. Salamat kaayo, sir, sa higayon. Labi na kang Sir Ronald Rufin ug sa atong igsuon karon nga nag-interview nato. Salamat kaayo, sir, ug sa atong media staff sa radyo natin 106.3. Ang programa is Tawag ng Tungkulin. So dako kay ni nga pribilehiyo nga mapaabot nato sa atong mga katawhan, dili na nako ni tawagon o plataporma kay nahimo naman nato ni. So ako lang gihangyo ang atong mga kaigsuonan sa Second Distrito, tabangi ko ninyo ang inyong damgo, ang inyong pagsalig para sa Second Distrito sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Mauni ang dako ninyo nga kaugmaon. Gamita ko ninyo isip inyong tingog. Gamita ko ninyo isip inyong hunahuna, kinabuhi para sa inyong mga yangungo, para sa inyong mga panginahanglan. Gamita ko ninyo kutob sa inyong panglantaw para sa ikaduhang distrito sa Cagayan de Oro. Igsuon, this is only a one chance. No, 2 terms ang atong eleksyon. Dili na nato paabuton pa nga maghulat pa ta sa ikaduhang eleksyon kay mamili na usab kita. Kini na nga panahon. Igsuon, Spencer La Victoria Kailing sa akong ikaingon, katawhan serbisyuhan, katawhan alagaran, uban ni ako ninyo sulayi, buhat mo ipasultihon para sa ikaduhang distrito sa Cagayan de Oro. Okay, ang ayan gyud ang ayan gyud konsehal. Pastor, mayang salamat kay sa imuhang panahon usab no.